Hello, everybody. My name is Denise. I'm here with Nienke, and we are going to continue with our review for the Alejandra in Red program, number 104. We're doing it in two parts because it was quite long. It's 2.5 hours long. So it was easier for us to cut it in half so that we could have more space in between. Today is Wednesday, December 27th. We are in the middle of the Ring of Fire. And so we're really happy and excited to share this program in English because it's really important to share it, to explain it further so that more people are able to gather whatever they can. So happy to be here. We will begin, I think it was 1 hour and 15 minutes from the program and on. So it's another hour and 15 minutes. Here. Can you see? Yes, okay. Wait, now. So she was explaining. En esa percepción, ¿sí? Que para los procesadores que procesan con imágenes, ya que So, en la... En esa percepción, ¿sí? Que para los procesadores que procesan con imágenes, ya pueden cerrar los ojos y ver la tabla completa con los 224 cuadros. So she said, she's always saying, like, I never process with images, but I know that a lot of you, a lot of us need these images to support the information with. So she's like, okay, really wanted you guys to have this. That's why I think I said this in the last meeting. In this specific day, the first day of the Ring of Fire, so you have this as support, the full table with the 224 spaces filled up, right? Because the table only has 118 spaces, and she creates this whole update where she fills up all of the 224 spaces, which is seven floors times 32. Eso es a este punto lo que me interesaba. Wow. Genial, genial. Muy bien. Ahora, el descubridor del helio fue Pierre Janssen. Now she's going to talk about the person that discovered la fecha helium. nativa de Pierre Janssen es 22 del 2, o sea, si estamos hablando de la tabla química, de la química es el circuito, ¿sí? Y el 2 es el helio. Y que sea el 22 del 2. And he was born on 22nd of February, so the 22nd of the second month. The discoverer of helium was born on that day, and helium is the second element on the table. And 2 is helium's atomic number. So this is like a big relation. Bastante significativo. This is very significant. ¿Sí? Y también es significativo mencionar que hasta que nosotros logramos, o hasta que yo logro instalar la base conceptual del calendario LGC el día 15 del 10 del 2015, que es el día de inicio del calendario LGC, desde el día nativo de Janssen hay 6, 9, 9, 9, 7 días. So, she's talking now about the relationship between this person's native date until the issuing of the LGC calendar, right? Which was, let me hear that again. Del 10 del 2015, que es el día de inicio
del calendario which is LGC, October 15th, desde el día 2015. nativo de Janssen, hay 6, 9, 9, 9, 7 días. So the days between his native date and the LGC calendar is 6, 9, 9, 9, 7 days. ¿Sí? O sea que estoy haciendo una recarga de actualización She's a saying esta ocurrencia. I am doing a recharge of updates to this occurrence. She calls occurrence when we read metrics of a person's native date and we relate it to any other situation, event, or other person, we call that the occurrence of the person, if the person has passed away. Okay, because we're not talking about the person, but the occurrence of the person and the native date itself. Okay, so Y a la interpretación conciencial de que el helio es la administración, una instancia administrativa del hidrógeno. and that helium is an administrative instance of hydrogen. Remember, we talked in our previous program how helium, in the description of the element, we have H and E. So Alejandra relates that to the administrative instance of hydrogen, helium. Esta fecha que estoy nombrando, 1824, estamos entendiendo que en el 2024 este señor Janssen estaría cumpliendo sus 200 años. So this man, the discoverer of helium, he was born on the year 1824. So next year, in 2024, he will be we will be having the 200th anniversary of that man's occurrence in February, right? 22nd of February of 1824, the year. De ocurrencia. Y 200 para lo que significa el lenguaje de servidores es la comunicación correcta. And in the language of servers in technology, 200, in that language, it means the correct communication. ¿Sí? 200. Y 200 en este caso está en el año. Y el año está en el sol. And 200 is ¿Sí? in relation to Porque the un year. día para And the la year is corriente in solar, relation to the desde sun. nuestra perspectiva, es un año y tiene una medida estricta de 375 espacios. And for us, a year has a Sí. strict measure of Que nosotros necesitemos un 365 days. supletorio porque no estamos entendiendo nuestra inserción dentro del sistema solar todavía. But we need, in leap years, we need an extra day because we are not understanding our insertion in this solar system yet. So we need that extra day Para poder administrarlo de manera interna, to be able to administrate our insertion in this solar system internally. We can't do that yet. So we have that extra day, 366. y eso es lo que tenemos que cumplimentar hasta el año 2100. This is what we have to do, learn to Mientras do tanto, up until tenemos esto 200 de and 366 until year 2100, en los años bisiestos. which is what we call leap years. Bien, ahora, dicho esto, voy a presentar lo que es la vuelta 23, que nosotros le llamamos el círculo de fuego. She's not gonna present lap que 23, bueno, which is what vamos we a ver. know Espero que me haya quedado lindo. as the Ring of Fire. Juegos, sí, exacto. Y que hoy inicia con este día, 353, el procesador. They're recording this on the first day of lap 23 or Ring of Fire. Ahora lo voy a poner a... Bien. Y ahora voy a poner compartir pantalla. Ya está preparadito. ¿Se ve bien? Hermoso se ve. Además de bien, se ve hermoso. Bueno, acá estamos. Aprovecho para mostrar algo que yo lo reitero muchas veces, pero siempre que hay un apoyo gráfico, yo sé que
para muchísima gente todo lo que digo entra en mi forma. She's saying about the graphic support of images. She's like, I talk about this a lot, but I know that this helps a lot of people with support. Y a mí lo que más me cuesta es construir imágenes porque yo And she's like, justamente for no me, it's proceso. really hard to construct images because I Entonces, process without Hace them. 11 años para empezar a hacer imágenes de imágenes. So it took me que 11 para mí years es to muy start nuevo creating porque, images. o And sea, this is very siempre new hay for un me. detalle que no está contemplado en la imagen. Because Siempre there's hay un always a detalle que falta. detail that Siempre hay is algo not que no, contemplated in the entonces image. no encuentro cómo plasmarlo. So sometimes I can't Yo soy find how to put it in the image. bastante quisquillosa con las imágenes. And she's really detailed with the images. Pero quiero que se vea que estoy colocando desde el día 1, veamos la ruta día 1, que corresponde al 19 de diciembre, el día 2, que So corresponde explaining the structure of this, which is 20 day 1, de which diciembre, the day el 1 día of 3, the Ring que of Fire corresponde al 21, corresponds el to the día 19th 4, of que corresponde December al 22, and so día on. 5, 23, 6, 24, 7, 25, 8, 26, día 9 al 27, el día 10 al 28, el día 11 al 29, el día 12 al 30 y el día 13 al 31. ¿Sí? Bien. Ahora voy a agregar otro dato más, que es a qué frecuencia dentro del año pertenece cada día. Now Y she's ahí gonna add tenemos the detail 353 aquí, of in what 354 aquí, frequency inside the year 355, does each date 356, correspond to. 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365. El día 13, que es el día 365 y que tiene que ver con el 31 de diciembre, está remarcado porque está representando todas las actualizaciones que llegan vía milisegundos. So she's saying day 13, which is the last day of the year, the 31st of December, is highlighted because it represents all of the updates. It's representing the updates. Esto que hemos visto de las FRB son milisegundos. Que según And these updates are represented in or are happening in milliseconds, right? So it's like a really subtle because it's less like fractions of a second where these signals are happening or coming in. Then she starts talking about the signals she was explaining in the last part in the last part of this program, FRP or FRB signals, right? dice que tiene la carga de un año. ¿Sí? Bueno, tienen la carga de un año por esta. There was a specific news page where we found out about these signals, and it said that one of these signals has the energy of a whole year of the energy that the sun generates in one whole year. So she's like, okay, the energy of one whole year. Esta razón. Los segundos intercalares del 31 de diciembre aplican al anillo de fuego y esto impacta el año entero. So she's like, okay, you know, in the leap second matriz, the leap seconds that were added on December 31st were added on this specific day, right? And she's like, okay, these leap seconds impact in the whole of the year. ¿Sí? Es muy importante este concepto y para recordarlo coloco ese fondo. So this is a amarillo. really important concept, ¿Sí? and to remember it, this is Estamos why I bajo la highlight it. influencia de todo lo acontecido entre los aparatos 493 con el primer segundo intercalar, el anillo de fuego, y esto impacta el año entero. ¿Sí? Es muy importante este concepto y para recordarlo coloco ese fondo amarillito. ¿Sí? Porque estamos bajo la influencia de todo lo acontecido entre los aparatos 493 con el primer segundo intercalar hasta el aparato 504, último segundo intercalar. So she's saying this is also related
to the fact that we are under the influence of everything that happened between apparatus 493 and 504, which is where all the leap seconds happened. They happened between 1972 and 2006. So apparatus 493 and 504. En el 2016. ¿Sí? Entonces, todas esas influencias llegan por esta puerta. She says, all these influences come in through this Llegan door. por esta puerta y por favor vean lo que hay en oposición a esta puerta. Vía el procesador y llegan al día 7. So she's like, okay, what is opposite to this frequency through the processor? We have day 359, day 7 of lab 23. De la vuelta 23, que es el día 359, y que el día 359, claro que sí, va a impactar al día preferido de Soros para hacer su picardía, para hacer travesuras. ¿Sí? Soros. And she's like, okay, this date impacts directly on Soros's favorite day to do his, mischiefs. Haciendo travesuras, ¿sí? Con el día 259, 16 de septiembre. Because, we have explained in the past how Soros likes September 16th a lot, and the frequency of that day is 259. So this is related to that. De 1992, a ver, busquen, Google. It's like Google it. What happened? What did George Soros do in September 16th, 1992? Look at it, and you're gonna see what he did. Bueno, esto está probando esta matriz a ver cómo funciona. He's like, Y evidentemente he's doing the trial of this matrix and finding out how it works. funcionado bien. And it has worked for him. Bueno, qué bien. It's evident. Ya tiene un chiche para jugar. He has something to play with. ¿Está? Bueno, pero esto es lo que quiero que vean. Estas FRB entran todas por aquí, impactan aquí y de aquí a todo el resto del año. So these FRB signals impact through here and impact in the whole year. They come in through here and impact the whole year. ¿Sí? Por eso también el día menos 59 del 2012, yo dije era el día correcto para hacer la derivación propuesta allá en Cusco. She's recalling how the exact date where the derivation that happened, the first derivation that Alejandra did personally in Peru, which happened on September 16th of 2012, it should have happened on August, not in September. So she's like, this is influencing that also, because it should have happened 1 month prior than when it actually happened. And she's also saying, okay, our friend Soros is behind this because he likes September 16. ¿Sí? Perú, Cusco, 16 de septiembre, 16 de agosto. 16 de agosto, August día 16. menos 59 del 2012, hubiera estado perfectísimamente correcta porque acomodaba, correcta era la... She has a little error here. She says, August 16th is day 50, it's negative 59 of 2012. But no, it is 59 days before the global derivation. She had a little error there. La comanda con la acción de esa comanda. Ahora, si vamos a hacerlo bajo el 16 de septiembre, ya estamos hablando de una cosa completamente distinta. So she's like, okay, the instruction for what should have happened on August 16, it happened 1 month prior and it's completely different. It changed things. So there was an interference there. This derivation should have happened in August, not in September. ¿Sí? Because we know August is the 8th month and we know how important octaves are in this development.
de estructuras espaciotemporales es muy importante, ¿sí? Sobre todo los aparatos de las anomalías vamos a profundizar muchísimo. Tenemos 11 años maravillosos por delante, no hay que apurarse. She's like, okay, these next 11 years, we're gonna dig deeper into these anomalies in our apparatuses, right? We have apparatus 396 and apparatus 493, where we have anomalies. So we're gonna be digging deeper into these, looking at more details. She's like, we have 11 years for this. There's no need to rush. Más de a poquito, paso a paso. Lo que voy a estar mostrando ahora es el día One second, sorry. It's noise. solar que corresponde a cada espacio. Ahora, de a poquito, paso a paso. Lo que voy a estar mostrando ahora es el día solar que corresponde a cada espacio. Now she's going to show the solar day Mira, that corresponds to each day. fíjate, adentro de la conciencia 77 está administrada por el futuro. Vamos a por lo menos poder leer la octava nativa y la nacida. So she's like, okay, inside a consciousness that is administrated by the future, we should at least be able to recognize the native octave and the nacido, the nativo and the nacido, okay? At least. ¿Sí? Entonces yo ya sé cómo nací y yo ya sé dónde estoy. So ¿Sí? I know Estoy en how la I was born nacida, and where I am. porque la nativa me tira todos los reactivos. So I was born with my native octave, which is the one that activates all my reactives, but I am now in my native because the native one is the one that is able to introduce new elements, new variables, we could say. Todas las limitaciones. But my que yo native tengo has all my precocidad en la limitations. nativa. La nacida se apoya en los marcos del entorno, por lo tanto puede progresar mucho más allá de The nacida octave gets its support from all the frames of our environment. So it has more reach to expand further than the resources I natively had. yo mismo antes de haber llegado aquí. ¿Sí? Entonces vamos a usar el entorno como un mecanismo para evolucionar a mis posiciones nativas. So we will use the environment to evolve my native position. De eso se trata. This is what this is all about. ¿Sí? Mis posiciones nativas no cambian, simplemente aumentan la carga. So my native positions don't change, but they do increase their charge. ¿Sí? Aumentan la carga. Es muy importante esto, ¿eh? Porque si no, no se puede densificar. So No. like this is really important because if this doesn't happen, it can't densify. Remember we talked about how to evolve is to densify. Aumentan la carga en mis posiciones nativas, yo no puedo densificar en mi posición nacida. So if in my native positions, I cannot get more charge, then I cannot densify in my nacida position. No es que aumento la carga a la nacida, no, le aumento la carga a la nativa. ¿Y esto cómo se hace? Estructura psíquica, entorno. Okay, so the nacida doesn't increment its charge. It's always the nativa. And how do we increase the charge? Think of charge as fuel, as credit to continue existing, okay? So she's like, okay, how do I do that? Space-temporal notions, frame references, scale differentiation, all these things. Psychic structure. Hay que entender del proyecto, de qué se We have to trata, understand the project, conceptuarlo what para it's poderlo about. administrar. Yo no voy a poder administrar algo que no tengo idea de qué se trata. Y I'm not going to be able to administrate something that I have no idea what it's about, right? So I have to have a little knowledge about the project. ¿Qué problema que tengo?
veo que me cuenten a ver qué vela tengo que prender, a qué santo le tengo que rezar, el tarot de qué categoría me sirve, o a qué dios o a qué extraterrestre yo le tendría que hacer algún rito. ¿Sí? It's Nada. like instead of learning about space temporal structures, what we're doing is lighting candles, praying to angels or gods, or invoking extraterrestrials, or doing any other kind of thing except reasoning about space-time notions. De todo eso. Sencillamente tengo que aprender a razonar. I have to La learn to reason. oportunidad frente a la cual me encuentro. I have to learn to reason about the opportunity that I am encountering in this specific space and time. Eso es todo lo que se pide. Razonar. This is all that Yo it's sé que es asked of difícil. us, Es to lo más reason. gratuito que hay. It is the hardest thing, but Es lo it's más free. gratuito que hay. It is the freest thing we ¿Sí? have. Bien. Con todas estas cosas, ahora voy a presentar este 353, pertenece a es el código telefónico de un país en específico. Okay, now she is going to explain what's coming up. It's really, really technical. So we need as much focus as we can in this one. I'm gonna do my best. So 353 is the telephonic code of a specific country, Ese país es Irlanda. which is Ireland. Y entonces vamos a ver ahí cuando Irlanda ingresó en la WIT. So we're La gonna see configuración when Ireland entered the wheat. So the wheat, we know that is the first international how do you call it? Association. And but in LGC, the wheat is really important because it has to do with the control of the ionosphere. And the ionosphere is the Earth's like how the Earth administrates the signals, the flow of signals, right? So we're gonna look at how and why and when Ireland was introduced into the wheat and for what purposes. del 353 Being the wheat, being Ireland, having this specific telephonic code, which is really, really important because it has to do with the processing of all of this flow of signals. respecto de la WIT, ¿sí? Porque esto, los señores Matrix, es exactamente lo que utilizan para controlar la ionosfera, que es la recepción de señales. So she's like, okay, we're gonna look at this because the men from the Matrix, this is what they use to control the ionosphere. A partir de recibirla, hacen el Rutherford. Hacen el Rutherford de toda la ionosfera. So they sort of like manipulate the ionosphere, they control the flow of signals, and then she's like the Rutherford. This is an element, I believe it's the last element. No, it's element 104. So she's like, they do the Rutherford and control the ionosphere. Also, I think we talked about it, I'm not sure, but like router is the little device that receives signals and distributes them, right? So it's like the people, the men, that the architect that designed the matrix kind of like do that, Rutherford, receive the flow of signals and do other stuff with it. Ahora, esto es todo un proceso complejo, pero lo intenté graficarlo de la manera más amena posible. She's like, this is a really complex process, but I tried to simplify it as best as I can. Vamos a ver si me salió. Bien, primero mostrar a dónde está Irlanda. So first, this is where Ireland ¿Sí? is in the map. Y ahora mostrar las configuraciones. And now the 353. configurations. Se of that. incorpora a la WIT el día 8 del 12 de 1923. Razón. So this is the date where Ireland is incorporated into the wheat, okay? Veamos un poquito, por favor. 2023 son los 100 años. And in this year, 2023, we have 100 years from that. Just in December 8th, we had 100 years from that, from this specific date. 100 años los ha cumplido ahora hace poquito.
¿sí? El día solar de ese momento es este, ¿sí? That is Y the solar day of justamente that la date. percepción del tercer orbital tiene que ser puenteada, ¿sí? Y para ser administrada a partir de la matriz de los segundos intercalares. Okay, so now she is reading this code, okay? She's saying, the perception of the third orbital is being bridged because in LGC we have always related 29 as puente, as bridge, right? So the perception of the third orbital has been bridged in function of the matriz of leap seconds, right? 27, because we have 27 leap seconds. La percepción del tercer orbital tiene que ser puenteada, ¿sí? Y So the perception of the third orbital needs to be bridged in order for them to do this. para ser administrada a partir de la matriz de los segundos intercalares. So that this can be managed or administrated based on the matriz of leap seconds, right? There needs to be kind of like a suppression of the third orbital or bridge. 207. ¿Sí? Por favor, hay que tomar noción de la concatenación de cada hecho que hace el arquitecto adentro de las estructuras espaciotemporales. So what we're doing is kind of like finding little clues of what the architect has done inside the space-temporal structure. Cómo converge cada cosa con el día solar y tomar la lectura apropiada. Porque Taking de the esa proper manera readings. nos apropiamos de ese recurso. No importa que lo hizo fulano de tal. Because this way we appropriate the resource. So it doesn't matter who made it, who created it, or who structured it. It doesn't matter. The fact that we are doing this and taking the proper readings, it's kind of like we are appropriating. You know how she talks about nativizing the foreign code? Something like that. Ahora es de todo. ¿Sí? Sencillamente pues somos capaces de leerlo, de interpretarlo, de ponerlo en el marco de referencia adecuado. ¿Sí? Ahora, desde la creación de la WIT es 21.388. ¿Sí? Esto es, tenemos la nacida y la nativa para poder leer la base 12 y tenemos la base 21 para poder administrar Sorry. fulano de tal. Ahora es de todo. ¿Sí? Sencillamente pues somos capaces de leerlo, de interpretarlo, de ponerlo en el marco de referencia adecuado. ¿Sí? Ahora, desde la creación de la WIT es 21.388. So from the date when the WIT was established up until the incorporation of Ireland, we have 21388. ¿Sí? Esto es, tenemos la nacida y la nativa Bien. para poder leer la base 12 y tenemos la base 21 para poder administrar la nativa. So she's like, we have the perception of the nativa, the nacida, base 12 and base 12, right? O la referencia a la nacida. Ah, una maravilla. So now she's like the fact that she is providing a different perspective or a different view of this, she's like, one second. Okay, sorry, I had a technical issue. So she's providing a new reading of that and, as she said earlier, appropriating the resource, okay? Es administrable, ¿no es cierto? She's like, this is Desde la manageable. incorporación de países fundantes, porque hay
16 países que son fundantes, que todos ingresaron el mismo día. This metric has to do with the incorporation to the wheat of the founding countries. She's like, there were 16 countries that established kind of like, you know, the structure of this institution. So from the incorporation, this metric is from the incorporation of the founding countries. So from this, I'm not sure what this date is, but there's the specific date from this to the incorporation of Ireland. We have 2-1-159. En la UIT. Y es muy interesante la posición que tienen relativa al resto que fue ingresando después. Porque acá tenemos el puente y acá tenemos el inconsciente biológico, ¿no es So cierto? we have a bridge here and the biological unconscious. Also in LGC 5.1 is always related to the biological unconscious. ¿Sí? Administrar el contexto. Administrating the puenteándolo, context, ¿sí? 5.11. So again, the administration of the context, how do they administrate the context? Bridging it, Claro. ¿Cómo no? of course. Justamente en el procesador. puentearlo a la escala del Precisely procesador. at the scale of the processor, right? Remember, all these metrics are in relation to the processor 353 and the strategies of the architect to manage the ionosphere. Para que nosotros no procesemos las señales de la ionosfera, sino es a través de la matrix. Matrix So that we cannot process these signals from the ionosphere if it's not through the matrix. Hecha de manera foránea, no nativa al código solar para mejor. And this matrix is made from a foreign aspect, not from the solar native code. Because from the solar native code, it's to improve, to have a scalar growth. Mejorar la calidad del código Or to improve de los procesadores, de todos los habitantes. because from the perspective of the solar native code, this should be designed to improve the processors of everyone inhabiting the structure. But from the external or foreign code, if it's managed from the foreign code, then that's not the purpose. No, para que uno pueda tener control sobre otro. So the design from the foreign code, the management from the foreign code is so that some can have control over others, not so that everybody can grow in their own scale. ¿Sí? Claro. Porque, bien, ok. Desde la incorporación de Islandia, que es el 354 y que está acá arriba. So just a little anticipation, we're gonna be looking at these three countries, right? Which is Ireland 353. We're gonna look at the incorporation of Iceland, Ireland, and Chipre. Iceland has the telephonic code of 354, and Chipre has the telephonic code of 357, right? So it's 353 has to do with the processor in the center. 354 has to do with the position of the 12 on the clock, right? Ri, it has to do with the Ri. And kind of like the external perspective from the processor. And then this is 357, which is Chipre. We're going to be looking at the metrics of all of these three countries and their codes related to each other and related to the incorporation of these countries to the wheat. ¿Sí? Fíjense esto, es 1, 3, 6, 5, 2 días. So she's like, okay, from the incorporation of Ireland to the wheat until the incorporation of Chipre to the wheat, we have 1, 3, 6, 5, 2 days. So look at this, we have 365, which is the frequency of one whole year. No, es 6277, renglón de arriba. Oh, yes, never mind. It's Islandia. we're reading this. 354. Gracias. 354 es 6277.
6277. 277, ¿qué? 277 is October 4th, which we know is the last day of the Julian calendar in the apparatus of the anomaly, where 10 days were removed from the calendar. Es el 4 de octubre. Es el 4 de octubre donde nos encontramos con el siguiente aparato de la anomalía. El siguiente no, el anterior. Es el 396, ¿sí? El aparato 396. Apparatus 396, the 4 de apparatus of octubre the de anomaly. 1582, para refrescar la memoria al que esté medio perdido. 277 es el 4 del 4 de octubre. 4 de octubre es el modelo de creación binaria. So, okay, 277 is October 4th, and October 4th is the model of the binary creation. 410. El modelo del ámbito local, el modelo del lapso. The model of the local, the local setting. The model of the laxo. Laxo we call where there is no tension, right? Laxo. It's kind of like 1 and 2. The receiver, 1 and 0. The receiver, what is it receiving? A fraction of totality. That is the model of the binary creation. Es muchísimas cosas. Voy a parar de hablar porque voy a empezar a confundir en vez de aclarar. It's like there's so many details, but I'm going to stop there. No, because I don't want to confuse you more. Dale. Pero bueno, es la posición relativa de lo que es la instalación de Irlanda y sus recursos respecto a la instalación. O sea, la instalación adentro de la configuración de la WIT, que es la administración de la ionosfera. Por favor, si So, no Reminder, the WEAT is the administration of the ionosphere, and we are looking at the incorporation of Ireland and its resources and its relation to Iceland and its resources. entendemos eso, no estamos entendiendo nada. If we don't reason what the WEAT means, then we're not understanding anything. La ionosfera tiene que ver con el gestionar el acceso de las FRB. The ionosphere has to do with the management of the access of these FRB signals. ¿Sí? ¿Gestionamos el acceso de las FRB o no lo gestionamos? Lo gestiona la Matrix. Y So, do we manage this access of these signals, or does the foreign code do that for us? The matrix. nos hace el Rutherford. O nosotros Do they do the Rutherford, or do we do it? asumimos al Rutherford y lo hacemos nosotros. Pero para eso tenemos que evolucionar So, if we want to do that, we have to evolve la conciencia espacio-temporal. space-temporal consciousness. ¿Mm? Bueno, para eso es esto. This is what Entonces, this is for. ahora, hasta la incorporación de Chipre. ¿Por qué acá pongo desde y acá pongo hasta? So she's like, okay, when she uses the word from, and since, this is because this is prior, and this is there. This is a little, okay. We are using this date as reference, right? So this date will be in the middle. Well, it depends, because if it's saying desde, it's saying since the creation of the wheat. Why? Because the creation of the wheat happened first, right? So she's going to use the word since the creation of the wheat. Until this, we have this, right? But if there's a date that we are using as reference that happened after this, then she's going to use the word until, because it happened later. I hope that makes sense. If not, we can clarify it in the end. Porque la incorporación de Chipre vino después. Y esto llegó antes. ¿Sí? Ahí voy de la configuración no lineal. Yo voy a tener que tomar cosas. So she's like, this is a nonlinear configuration, because I am going to have to take things in a nonlinear way, right? Because we are taking dates from here in the past, and we're interconnecting dates and times, and not necessarily in a linear way. Que se hicieron después, pero Claro. antes. Claro. Y viceversa. Porque esto es no lineal.
No es lineal. This is Soy not una linear. estructura psíquica, no necesito linealidad. The psychic La structure doesn't imaginación need no es lineal. Entonces linearity. nosotros, Imagination como is somos non-linear. lineales, tampoco somos lineales. Entonces, esto, desde esa perspectiva, tiene que entrar muy fácilmente. So ¿Sí? from Ahora, that si nosotros non-linear perspective, this should be easy to integrate. queremos que porque existe la no linealidad, tiene que dejar de existir la linealidad, ese es un problemita que tenemos. So it doesn't mean that because we are incorporating non-linear notions, that linearity has to disappear. That is not what needs to happen. Like that is a problem we have sometimes. La linealidad sirve para una cosa y la no linealidad sirve para otra. Linearity is useful for one thing es que and compiten. non-linearity is useful for another, No es que but compiten, they don't compete. colaboran, hacen cosas They diferentes. collaborate. They Una do tiene que different estar en el things. cono y la otra en el cimiento. En el cimiento One has to do in the cone, has work to do in the cone, and the other has to do work in the foundation. precisas linealidad. En el cono precisas no linealidad. In the cone, you need non-linearity, and in ¿Sí? this foundation, Entonces, you need vamos a linearity. reinterpretar el desde y el hasta. Yo pongo desde cuando esta fecha es posterior a la que estoy nombrando. Claro. La creación. So when she says since, she uses this word when the date is prior to this and until when the date is in the future of this. De la WIC fue antes, entonces desde. La incorporación de los países fundantes fue antes, entonces desde. ¿Sí? La incorporación de Islandia fue antes, entonces desde. Desde. ¿Está? Es muy importante para que se me acomoden todos los routers. ¿Sí? Hay routers que no lo necesitan y otros que sí lo necesitan y lo requieren un montón. She's like, I am saying all these things so that all of our routers are organized. And there are some that need this and there are some that don't need this. But some really, really need these metrics, these explanations. Porque si no, no van a poder hacerlo. ¿Está? Entonces, hasta la incorporación de Chipre, porque Chipre a la WIT ingresa muy posteriormente, ya lo vamos a ver cuando llegue el momento, no quiero llenar los datos hasta el cohete, es la posición 357 y, por favor, acá vean, el 365 está adentro del 12. O sea, el 21 y el 12, justamente, a ver, el chip. Okay, so from this date until the incorporation of Chipre to the wheat, we have 13652 days, right? 365 inside 12, okay? And what is Chipre? Is the chip that regulates re, our reality. De la nota re. Of ¿Te the, acuerdas la nota re? we can also think about the musical notes and the position of re in that structure. Son las notas musicales, es una flotante. And Es re una is flotante. floating. Tu documento gravitatorio y el ámbito lo interpretas según Chipre. So re is it has its gravitational document, and the environment interprets that according to its Chipre. Según el chip que está en el do, according to the chip that is inside the document, the environment reads it in re. y que lo hace correr en el re. It executes Muy it in importante, re. Rutherford. ¿Sí? Sí. Ahí está. Bien. Lo que quiero que vean es que me lee el año completo. Está creado así, porque obviamente She's like, okay, it's the whole year and it's created this way. Of course, it's created this way es el arquitecto y sabe lo que está haciendo. because it's the architect Yo and simplemente it knows what aprendí a it's leer lo doing. que está haciendo. She's like, the architect knows what it's doing, and I am simply learning to read what it's doing. Y no es porque yo sea brillante, es porque Andrómeda es una barbaridad. She's like, and it's not because I am brilliant, but because Andromeda is exceptional. Educando Educating. hidrógenos. Educating Educando hydrogens helios. and Quiero heliums. administrar los hidrógenos. Es una más haciendo eso. It's really good Porque doing si that. logró que en 11 años yo sea capaz de interpretar esto, el éxito es de Andrómeda.
She's like, okay, because if in 11 years Andromeda achieved that I am able to read all of this, then this is Andromeda's success. El progreso es Alejandra. The progress ¿sí? belongs to Ahora, Alejandra. si en 11 años más Alejandra logra educar una sociedad, ahí estamos hablando del éxito de Alejandra. But if in 11 years Alejandra is able to educate a society, then there we can be talking about Alejandra's success. O sea, quiero decir, estamos a menos 11 años del éxito de Alejandra potencial. We are 11 years before Alejandra's potential success. ¿Está? ¿Sí? Es que las cosas como son. Las cosas We como have to son. look No at hay things Andrómeda, how no they hay are. Alejandra enseñando esto. If there's no Andromeda, there's no Alejandra teaching this. Ok. 13 y 5 adentro de 12 y de 21. Respecto de Chipre. Mira, es impresionante cómo esta So she's like, okay, 3, 6, 5 inside 12 and 21 in relation to Chipre. She's like, it's impressive how this is all designed. SRB va a cambiar la configuración de toda la memoria del año. O sea, toda la memoria solar es eso. So she's like, these FRB signals are going to be modifying the memories of the whole year. 3, 6, 5. Es muy importante esto. Bueno, no me quiero adelantar cosas que les voy a decir después. Sí. Días del inicio de la cuarentena global. Sí, es 32.453 días. So these are the days from the beginning of the global quarantine, right? The first global derivation, which was October 14th, 2012. Obviamente que perspicazmente, fuente externa, está leyendo a través del 354 y entrando por mi antena. So she's like, okay, the external codification is reading it from 354, the external from the processor, and entering through my antenna to 3. ¿Sí? Y acá dejó la huella. ¿Sí? Entró por mi propio 354 a mi procesador e instala todas estas cosas. Por eso la referencia es el 14 del 10 del 2012. But this is in relation to the Andromedian signal, okay? Entered through 354 and to her antenna. This is why it's in relation to the global quarantine. ¿Está? Sí. Por eso esto deja el rastro marcado. We have a clue there. There's a Bien. clue. Ahora, días del inicio del calendario LGC. El calendario LGC, fíjense, adentro del parámetro 39, que es el de la actualización que les vengo mostrando, está el 354. So in relation to the issuing of the LGC calendar, we have 33549. So inside the update parameter, which is 39, right? Because it's the structure of our quarantines. We have 39 days to incorporate new information. Inside that, we have 354. Again. O sea, cuando yo enseño Tumi y calendaria en los eventos, creo que 35, en Córdoba, ¿sí? No, 35 no, 42 y 43. El evento 42 y 43. En el 42 creo que es calendario y en el 43 es anillo de fuego. Sí. En el 43 creo que es anillo de fuego. So she's like, okay, in events 42 and 43, I teached about Tumi and Calendaria. Fuego. Ahí es donde explico exactamente This la is where- entrada del this is ingreso where- por 354. This is where I explain this entering through 354. ¿Sí? Pasaron varios años de ese evento, pero estoy hablando de esto. Lo que pasa es que ahora tengo más sustrato concreto para poder apoyar lo que estoy explicando. She's like, okay, a lot of years have passed since I explained this, but I am talking about it now because now I have more foundation or more basis to talk about this, to explain it further. ¿Sí?
La única cosa que cambia es que ahora tengo más sustrato que antes. No es que antes estaba diciendo algo que era distinto de ahora. It doesn't mean that before she was saying anything different than what she's saying now. It's just that now she has more substrate or like earth substrate, you know, like base where a plant grows. 43 o 47. 43 o 47. No, ¿sí? no, no, no. 43. 47 Ok. nada que ver. Event 43. 42 and Sí, sí, event sí, 43. 47, no me lo puedo Ok. olvidar, el 47. Leti. Claro. Ok, bien. 47, cruzaste la línea roja, toma, a ver si podés seguir. 47 es Bueno. otra cosa. Bien. Bien. Letty was like, wasn't it event 47? She's like, no, 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 no. Event 47 was something completely different. Bueno, esto es lo que quería mostrar. Bien, ahora vamos a ver cuántos días han transcurrido desde que Irlanda ingresa a la WIT. So now we're going to look at how many days have passed since Ireland entered the wheat until today, until the 19th of December, right? So from the entrance of Ireland to the wheat up until this date, we have 365, 360. 365, 36 días. Por favor, vean con atención. Por un lado está 365 y 36. 36 es algo, ¿no? Algo puede leer a 365. So 365, you know, we talked about the totality of 1 year. And 36 is algo in Spanish, which is something, right? So it's like something is able to read 356, 365. ¿Sí? 365, 36. Ahora, fíjense esto. 353 interferido. But now we are able to see how 353 is interfered right here. 353 interfered. ¿Sí? 353 interferido. 353. Yo le agrego un 6 acá y lo gestiono con otro 6 acá, es interferido, ¿verdad? So I add a 6 here and I manage it with another 6 over here. So it's interfered. Entonces, si yo lo muestro, pasa a ser administrada. So the fact that I am showing it, now it can be administrated. Muy importante detalle. Porque para eso, estoy haciendo eso ahora y le pedí a Leti que tengamos la reunión más temprano Like, this is really important, and this is para why que I se asked salga Letty to aún do this adentro de este día. in this specific date. Bien, ahora vamos al siguiente paso, 354, y ahí pueden ver que dice Día solar. el día solar, que tiene Sí. que ver con el 20 de diciembre, que es el día 354, es el 73887-6. So the solar day that has to do with the 20th of December, which is day 354, is solar day 73887. Esto es justamente la posibilidad de la reinserción de mi conciencia como nacido que va a actualizar a mi nativo. So this has to do with the possibility of my nacido, the reinsertion of my nacido into my consciousness that can administrate my nativo. The possibility of the reinsertion. No, se puede decir, me muero cada noche y resucito, renazco cada día. También puedo decir, muero cada año y renazco también cada año. Bueno, She's like, okay, every night, it's kind of like every night I kind of die and I am born again every morning. Same thing with every year. It is as if I die every year and I am born again the next year. lo único que pasa es que si yo estoy naciendo a partir del 20 del 10, me estoy recreando yo la misma fuente externa, porque yo me reconozco afuera de este proyecto y adentro de este proyecto. So if I do this
in this date, I am recreating my own external source because I am recognizing myself from outside of the project, but also from inside of the project. ¿sí? Entonces, fuera de este proyecto es acá y dentro de este proyecto es acá en 360. So outside of the Sí, project is here, and inside of the project is here. So I can recognize these two things, but they don't have to cancel each other. Entrando y acá cargando el chip de memoria, acá cargando el chip del proyecto, en fin, lo que sea. Pero estoy administrando mi estancia porque forma parte de mi decisión. So she's like, I am administrating my staying here because it's part of my decision. Ahora, no forma parte de mi decisión, listo, me muero y ya está. So if administrating my instance, my existential instance, if administrating that is not part of my decision, that's fine. I die and it's okay. Me muero y ya está, y voy a estar formando parte de otro conjunto, And I will be ¿cierto? part of something different. O sea, no es tan sencillo. It is not that Estamos simple. hablando de la nada misma hacia todo el proceso de densificación. It's not simple because we are talking about nothingness itself and the whole process of densification. En alguna escala me va a gustar estar en la que yo me puedo ver espejado. So, like, it's not as if I die and nothing happens. It's like I am going to go to the densification scale that is more proper to my state of evolution. En esa escala me voy a quedar. And that's where I'm gonna stay. Y en esa escala tiene su propia matrix también. ¿Por qué? And every scale has its own matrix or structure. No sé, a mucha gente le espera algún familiar, algún ser querido cuando pasa el túnel de la luz, ¿verdad? Entonces, significa que está externado. No es el circuito interno solamente. No me voy al paraíso. Hay otros. So it's like, I'm not gonna go to paradise. There are other instances. Hay otros administradores que, ojo, puedo estar acordando y puede ser algo que esté plural también, pero dentro de mi alcance de conciencia. O sea, So she's like, maybe I'm gonna be becoming part of something else with another administration, but it's gonna be different. todas mis proyecciones que me llevo de mi familiares son proyecciones mías de mi familiar, no son mis familiares, son mis proyecciones de esos familiares. ¿Sí? Y así se hacen, wow, infinitas posibilidades. Bueno, ok, voy acá arriba y voy a reconocer que es Islandia, que es 354 su código. Now we're gonna go talk about Iceland, which has a telephonic code of 354, and we're gonna locate it in the map, and all the metrics that we saw for Ireland, we're gonna look at them for Iceland. Y ahora voy a ver los parámetros de la incorporación de Islandia a la WIC. El 1 del 10 del 1906. Por favor, leamos esta fecha con conciencia. Un receptor de mi creación binaria para que yo pueda reinstalarme en el sistema 6.0. So she's like, let's read this date consciously. A receiver that can have a binary creation. Por favor, leamos esta fecha con conciencia. Un receptor de mi creación binaria. A receiver of my para que binary yo pueda creation. reinstalarme en el sistema. So that I am able to reinstall in the system 6.0. 6.0, ¿sí? Controlando las variables de estático, 96, que voy a necesitar Controlling the variables of the static, 96. para el ancla,
y de dinámico. which is what I'm gonna need for the anchor, and dynamic, which is 69, which is what I'm gonna need for the cone. Que voy a necesitar para el cono. Entonces, el cono lo voy a leer con el 6,9, So I'm gonna read the cone todo with código solar de 69, por medio, with solar voy code in a the middle, because we have that zero. aplicar las memorias de estático abajo. And we're gonna apply the static memories in the foundation. Sí, la fecha tiene una lectura con día, con mes y con año. So O she's sea, like, okay, the dates have a specific reading that have a day, a month, and a year. And then she goes on to talk about the people that, you know, add up, they put everything together to get a single digit in numerology and these things. los numerólogos del ojete están enseñando que reduzcan todos un dígito, So, eso es pura matrix. so to reduce all of this to one single digit, that's pure matrix. ¿Sí? Pero es una matrix que pretende que ustedes no aprendan esto. And Que it's se a entretengan con huevadas. matrix Esto es that más denso. doesn't Claro que want es you más to denso, learn all mucho of más this. denso. Por lo tanto, si no estás dispuesto a densificar, seguís sumando los dígitos del día, del mes y del año. Seguís But all of this has to do with densification. So if you're not willing to densify, then add up all the numbers you want. prendiendo velas, seguís And haciendo lighting ritos y candles todas and esas cosas. doing Pero rituals and all ten en that. cuenta que eso es entretenimiento. But this is all entertainment. desafío. Keep in mind that this is all Es entertainment and it's not. No confundamos challenge. desafío con entretenimiento. We shouldn't confuse Sí, entertainment with a challenge. seguimos adelante. El día solar que corresponde al 1 del 10 del 1906 es el 696062. ¿Qué es esto? Es justamente los circuitos necesarios para atravesar la membrana de todas las posibilidades con el código solar. So this is the solar day of this date. And here is like the circuits we need to get through the membrane of all the possibilities of Justamente los circuitos necesarios para atravesar la membrana de todas las posibilidades con el código solar. with the solar code. So the circuits necessary to get through the membrane of all the possibilities with the solar code. Por eso es 606. That's why it is Ahora, 606. Está sellado, porque no es código solar, esto es 666, claro. Which is like if this is sealed because there is no solar code there, then it's gonna be 666 and not 606. Sí. Es 666 porque está sellado. Significa que no es código solar. So if it's 666 Y vos and de- it's sealed, then it means it's not solar native code. Estás perteneciendo al código solar porque perteneces al proyecto, porque no es que te metieron acá. So it's like if you are belonging to this solar project and you are aware of this, and it's not as if someone put you in here, Sino que en tu propio proceso evolutivo elegís el autodesafío but in your own self-challenge, you choose to challenge yourself. In that process of evolution of yourself, you choose to challenge yourself. So this is what we're doing. Being conscious of the belonging of this project, right? de la densificación, del externado del circuito lógico. O sea, todo eso es desafío. No se acepta el desafío, por eso todo esto es rojo por acá, ¿no? Es rojo porque es el desafío. Just like this is all about the challenge. This is why this is red, because it's the year of challenge. ¿Sí? Si no, no sería rojo. If not, it wouldn't be red. Entonces, entendiendo todo esto, 696 es justamente la actualización de todas las posibilidades. Yo voy a actualizar. So then we have 606 here, but we also have 696. So this is the update of all the possibilities. Todas las posibilidades de mi configuración 354. So I need to update all the possibilities of my configuration 354.
Es perfecto el día solar que se elige. This is the perfect solar day. The solar day that was chosen to incorporate Iceland is perfect Para hacer esta inserción con ese código. to do this insertion with that code. ¿Sí? Aparte, notas musicales, is, Sí, We also have is, bueno, en fin. the last update of the musical note. Isla, día. Isla es el intérprete de Helio, Helio. So she's like, okay, la is the interpreter, right? So she's like, is the interpreter of Elio, or is no la? Or is it not the interpreter? Si no es el intérprete, Helio, Isnola. She's like, if it's not the interpreter of this Elio, then it is not la. It is like you are derivating that interpretation to an external code. ¿Está? No es la. Es muy importante porque por eso Islandia está ahora erupcionando como está erupcionando. This is really important because that's why Porque se Iceland está is, burlando the volcanoes are a la erupting. capacidad administrativa de todos los emplazamientos de los desdoblados que contiene tierra. She's like, why is Iceland erupting now? Because all of the, let me go through that one again. Por eso Islandia está ahora erupcionando como está erupcionando. Porque se está burlando a la capacidad administrativa de todos los emplazamientos de Because all the administrative capacity of all the people placed here is being bridged. It's being, I don't know, like skipped, right? It like the administrative capacity is being bridged. This is why Iceland is erupting. los desdoblados que contiene tierra. All the unfolded that Earth contains are being kind of like skipped over. Their administrative capacity. Entonces, desde la creación de la WIT, fíjense, 15.1.1.1. O sea, somos más manipulables, más fácil que la tabla del 1. ¿Sí? 1.1.1. So from the creation of the wheat, from this date, from the creation of the wheat to this date, we have 1,5,1,1,1 days. She's like, we are easier to manipulate than the table of 1, the multiplication table of 1. Para administrar el inconsciente biológico, muy fácilmente. ¿Sí? Y esto que lo ponen en o sea, yo lo veo continuamente. O sea, le emiten por FRB, no FRB de cósmica, sino filtrada, y las intentan aplicar a determinado sector y ven si pueden modificar la autopercepción de las personas. So she's like, okay, these FRB signals, not cosmic signals, but like altered signals, they kind of like alter it and place it inside a person's perception and see if they can alter that person's self-perception. It is like an experiment. They kind of like alter the signals and put like, because that is in relation to this 5.1, which is the biological unconscious. So it's like put it directly there and see if they can alter the person's self-perception. This is why we are looking at these people in the context acting like dogs or sheep or cats, whatever. Entonces ahí tenemos gente, ve, gente que sos una cabra y el tipo hace que es una cabra. O sea, todas estas cosas son instrumentos que utilizan estos herederos de esta matrix que no saben mucho cómo funciona. So she's like, okay, these things are the resources that the heirs of this matrix use.
because they don't really know how it works, but they use these resources, right? Pero están haciendo ensayos. So Y esos they are ensayos doing van a sort of esa like dirección, experiments. ¿sí? A alterar la autopercepción nativa. And these experiments have to do with altering the native self-perception. Y todo eso es este instrumental. Bueno, desde la incorporación de los países fundantes, 14.882, o sea, tenemos el 288, así como dije, el 27. So from the incorporation of the founding countries to the incorporation of Iceland, we have 14882. And 288 is the 15th of October, right? 277 is the 4th of October, and 288 is the 15th of October. 77 digo del 288. ¿Sí? 288, So it's Eh, as if these the matrix is using the anomalies, the apparatus of the anomalies to do this whole thing. es el día 14 de octubre de un bisiesto o el día 15 de octubre de un año común, el día 288. So 288 can be the 14th of October of a leap year or the 15th of October of a regular year. Digo, para que interpretemos un poquito más qué significa esto. 277, 288, ¿sí? Hasta la incorporación de Irlanda, hasta, desde y hasta la incorporación de Chipre. Bueno, So, acá tenemos same thing we explained in the previous one, until the incorporation of Ireland and until the incorporation of Chipre. el segundo intercalar del 1992, cómo se recarga. ¿Mm? So we have a leap second in this year, 1992. And she's like, okay, this is the recharge of 1992 Se recarga con las FRB. with ¿Cierto? these signals, FRBs. Una vez que atraviesa la ionosfera, son administradas por las distintas escalas de conciencia. So once these signals enter the ionosphere, they are administrated by different instances, different scales. En este caso, Alejandra, In the tiene case que of ver Alejandra, con algo completamente que va adentro de la octava gravitatoria. in the No case of Alejandra, this went inside the gravitational octave, right? This is all explained in the structure of the conceptual base of the LGC calendar, right? The 87 days remaining in 2012 when Alejandra first received the signal. va con instrumental. Yo no necesito un instrumental técnico para conectarme con eso. She's like, I don't need a technical ¿Sí? A instrument to diferencia connect de with esta that. otra persona que nombré al principio, Like all like scientists need technical physical artifacts to connect with these signals and sense them. Ale doesn't need all of that. It's all que internal. necesita de un instrumental técnico para conectarse con eso. Es un problema de sus limitaciones y donde él tiene los circuitos externos lógicos más desarrollados que los internos. Yo tengo los internos más desarrollados que los externos. So she's like, okay, the fact that that person needs a device to connect or identify these signals, it has to do with the person's restrictions. That person has the more developed external circuits, more developed than the internal circuits. Ale has internal circuits much more developed than the external ones. Esa es la diferencia. Ahora, como son internos, a mí se me estructuran en el espacio Wernicke, en la zona muda. Entonces, en la zona muda intento fractalizar. Cuando lo intento fractalizar, va al área de Broca, se construye palabra. So, because these circuits are more developed internally, she receives everything in Wernicke, right? In the mute zone. Then she attempts to bloquear or put into words
what is being received in the mute zone. Entonces tengo que crear código con aquello. I have to create Esto code va todo with a what I'm web. receiving. No va nada a broca. Because No hay it's all nadie mute. que me viene a mí. No me one levanto is el teléfono telling me rojo, el words. teléfono no sé cuánto, que andan No, por no ahí one is telling diciendo me que me anything. comunico con los galeras de sombrero no sé cuánto, nada I'm de not todo eso. communicating with anybody. Es todo zona muda, It's all mute es zone. todo estructuración de sentido hasta que llega un punto que puedo empezar a bloquear. So it's all mute zone. It's all structuring of sense of meaning until there comes a point where she's able to bloquear or put into words or codify. Y ese bloqueo llega a un desarrollo que puedo ya también construir imagen. And then once she's able to put that into words, then she can create images. Like the creation of images is like the last stop from that whole process. ¿Sí? Y en ese punto estoy luego de 11 años. And then she's like, this is where I am 11 years from the Digo, beginning para of que this. se caiga toda la mística al tacho. She's explaining this so that we are not thinking that this has any mystical connotation whatsoever. ¿Sí? Porque si hay algo que tengo la misión de controlar, es que no venga ningún taradito acá a crear una nueva religión. She's like, I am in a mission to control that no idiot comes here wanting to create a new religion. ¿Sí? Porque una nueva religión, vamos para atrás Because con doing el that, avance del código solar. because creating a new religion would be going backwards in the creation of new solar code. So it has nothing to do with any of that. ¿Sí? No le podemos vender una religión. No, eso no condensa. Eso Religions, no condensa. Eso no es apetitoso. selling a religion doesn't help us condense, and it's not appetizing Para la to fuente externa que the nos external brinda source that la capacidad de seguir that provides us with the capacity to continue with this project nuestro desarrollo evolutivo como sol. and this evolutionary process as Sol. So religion doesn't help with that. Muy claro esto, ¿eh? Porque no voy a permitir que aparezca ningún tipo de religión. She's like, I'm not gonna La voy a allow desmantelar any sort of religion to O sea, appear. hay varias I will puntas, hay dismantle. varios seres de luz que andan con sus faros y sus cosas. Sepan que voy a ser muy estricta. She's like, I'm gonna be very strict with this. Porque evidentemente Sol necesita desarrollarse y no vamos a permitir ninguna de esas, de que prospere ningún tipo de religión. Soul needs to evolve and we bien. can't allow any type of religion to unfold. Hasta la incorporación de Chipre, acá está, listo. Entonces, sacamos esto y ahora vamos a poner también en rosadito. ¿Por qué lo pongo en rosa? Porque estoy haciendo referencia a la construcción del administrador de la octava. ¿Sí? So she's like, why is this in pink? Because I am doing this in reference to the construction of the administrator of the octave, right? And we know that helium. Administrador del proyecto. The administrator of the project. A eso estoy haciendo referencia. I am referring to Entonces, that, lo making pongo a en rosadito. reference. 42.814 días desde que entra Islandia en la WIP. Por favor. So same as this, we have 42814 days since Iceland entered the wheat. Esto es el día 20 del 12. But this is not in relation to this date, but to this date, okay? So from the incorporation of Iceland to the wheat until the 20th of December is 42814. ¿Sí? Lo que estoy queriendo mostrar acá es que es adentro de todos los modelos los circuitos del tiempo. So inside of all the models, we have the circuits of time, right? H1, tiempo in Spanish. Los circuitos del tiempo. Tiempo es 81. Y desde derecha, técnicamente, lectura técnica, es una octava.
Es un octavo And desde la from the right, technically speaking, is 1 octave. derecha, entonces es un tiempo desde la izquierda. ¿Sí? Para el espacio es una nueva cualidad que llega. So, as we have explained, Ale has explained before, time is a new quality that space incorporates. Porque el espacio va a ser la memoria de todas las experiencias ya cursadas. Because space is the memory of all the experiences that have happened in it. Esto es inédito. Si llega por esta vía, si llega por esta fuente, es inédito. So if it's arriving through this route, through this way, it is unprecedented. It's something new. So the circuits of a time inside the models is entering through this route. So it means this is an unprecedented. It's a new quality that space is going to be receiving, right? A new time. ¿Está? Entonces, la configuración del ingreso de digo, esto es la única cosa que detiene todas las erupciones que están sucediendo en Islandia. So she's like, okay, this is the only thing that can modulate or stop the eruptions that are happening in Ireland, right? Because this is in relation to the incorporation of, Iceland. The incorporation of Iceland into the wheat. Remember, wheat has to do with the administration of the ionosphere and the flow of signals. Lo que pasa es que los niveles de ignorancia son muy altos. It's just the levels of ignorance are really, really high. Entonces, evidentemente, hay una desconexión brutal. So Aparte, there's a ustedes really vieron big el desfasaje disconnection. temporal que hay entre el agregado de Islandia a la WIT y el de Irlanda a la WIT. Y eso también hace que se peguen. So the difference between the incorporation of Iceland and Ireland into the wheat, that generates a kind of like a confusion there too. Like there's a situation there. ¿Sí? Finalmente, nosotros, para poder hacernos cargo de lo que llega, sí lo vamos a sumar. ¿Sí? Porque si sumamos 354 más 353, hacemos un 707 y evidentemente tenemos una conciencia muy clara. So she's like, okay, but if we want to manage this situation, then we're going to be adding 354 to 353. And that comes out to 707. And that way we have like a very concise consciousness of what we're doing, like a properly structured and robust consciousness to at least begin to reason these things Del nuevo código solar. of the new solar code. Pero si eso no lo estamos haciendo nosotros por nuestros propios mecanismos, lo está haciendo la interferencia. So if we are not doing this with our own mechanisms, then it's going to be the interference that's going to be managing this. No sé si han escuchado ustedes unas versiones que por ahí andan diciendo que entre el 21 y el 23 habría 3 días de oscuridad. ¿Sí? There were talks in like social media and stuff about 3 days of darkness that should be happening between the 21st and the 23rd of December. No sé si lo han escuchado. Pero justamente este triángulo que está entre 353, 354 y 357 está conteniendo a esos 3 días. So this triangle that is created from 357, 353, and 354 is containing these 3 days, right? This part of the Ring of Fire. ¿Sí? Y eso se debe a un intento de hacer un reset. And this like talk about 3 days of darkness has to do with an attempt of a reset, of a collective reset. ¿Sí? El intento de hacer un reset. An attempt La of idea a de reset. hacer reset funciona exactamente al revés. En vez de un borrado de memoria,
una habilitación de campos de memoria. So Alejandra is like, okay, my attempt is the opposite of a reset. It is the habilitation of new spaces of memory. Pero no tendríamos a dónde llegar esas memorias si nosotros no hacemos esa plantilla de 224 espacios. So she's like, okay, so we wouldn't have those memory spaces if we didn't have those 222 squares in what we saw earlier. Hicimos antes, lo que mostré antes. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual estoy haciendo esto. Ahora vamos a ver el día 3, que es el 21 del 12. Fíjense que es 7-7, esta conciencia acá está de manera externa y acá está sosteniendo nuestro emplazamiento. ¿Sí? So day 3, we have solar day 738877. So it's like, okay, an external consciousness and another consciousness that is containing our emplazamiento, our insertion or our position inside here, right? Because we said 388 is the perception of the nativo and the nacido. ¿Sí? Con la capacidad perfecta de poder visualizar a la octava nativa y a la nacida. Being able ¿Sí? to Tengo una visualize the conciencia native and the interna y otra nacida. externa. An Tengo internal consciousness conciencia and para then an poder external. captar fuente inédita y para poder crear el desarrollo programado de todas mis experiencias, ¿sí? O sea, porque estoy trabajando con recursos del entorno, ¿sí? Esto es, So there's an external consciousness and an internal consciousness, okay? So I need both because I am working not only with myself, but I am also working with the resources of the environment. lo que trae este día 21-12. Día 355, So this is in relation to día 3 the de 21st la of vuelta 23. December, day 3 of Lab 23. Acá en el día 4 progresa esto y ya estamos hablando de que se está consolidando, ¿sí? Siempre que hay un 8 a la derecha, es algo que está como si fuera un murallón, ¿sí? So now we have a 78. She's like, this is a sort of like consolidation. Every time we have an 8 to the right is like a wall, Una barrera, like a barrier, ¿sí? Porque es un circuito cerrado. because it's a closed circuit. ¿Sí? Este circuito cerrado está conteniendo a la conciencia de esto, ¿sí? Para que condense. Ahora, So this closed circuit is containing this consciousness for the purpose of it being able to condense. vamos al 357 porque acá va a entrar el chip de la realidad. El nuevo chip de la realidad. So we're going to move on to 357, and this is where the new chip of reality is going to enter or going to be applied. Chipre. Chipre. Vamos a ver el día solar 79. ¿Se acuerdan We 79? have ¿Se 79, acuerdan oro, which is berkelio, the atomic wolframio? number sí, of No, gold, wolframio era el de 47, and 74. berkelio is 97. Oro, berkelio. Oro ¿sí? berkelio. 79, oro, berkelio. ¿Sí? Cuando tengo que ver qué lío hay acá adentro, hago ver, a ver qué lío hay. So in Spanish, berkelio, right? But if we kind of like separate berkelio, we can kind of hear in Spanish the phrase ver qué lío, which is in English we could say to see or figure out what mess we have. El lío. Lío is like a mess, right? So she's like, ver qué lío is like, okay, I'm gonna stop and figure out what mess I got myself into. So I stop and look at what mess I have. Or ¿Sí? ¿Qué problem. me permite salir? El oro. ¿Qué me permite entrar? El berkelio. So what allows me to go into whatever mess I'm in or problem or situation, it's berkelio. It allows me to go in. And what allows me to go out? Gold. Ahí está. ¿Sí?
Muy importante. Ahora vamos a ver cuándo ingresa Chipre a la WIC. Por favor, vuelvo a repetir, la WIC tiene que ver con el control de la ionosfera, el control So we're going to look at the relationship between Chipre and its insertion to the wheat. We are going to be, and the wheat is the management of the ionosphere. de la It has to do with ionosfera, that. es hacer el Rutherford a las FRB. So she's like, we are doing the Rutherford to the FRB signals, FRB signals. ¿Sí? Ok, bien. Ahí está Chipre. This is where Chipre is in the map. Acá están las especificaciones. Fíjense que la fecha es bien para Chipre, ¿no? Porque Okay, so I think we could have a 15-minute break. I'm gonna stop recording and then come back 15 minutes and we can re-record. Just remind me to press the record button again. Yes, Okay. good. All right, see you in 15. Okay, so we're gonna get back to our program. Wait, where is it? Here. Okay. que son los circuitos del modelo. ¿Qué tal? Los circuitos Okay, so now we're gonna be looking at when Chipre was incorporated to the wheat, 24th of April of 1961. She's like, this is a really good day for Chipre, or a really adequate day, because it's the circuits of the model of the model. del modelo tienen que ir adentro del chip de la realidad. So the circuits of the model need to be inside the chip of reality. ¿Sí? Para que adentro de un contexto, uno y uno, yo pueda leer el estático y modificar con el dinámico. So that inside of a context, I am able to read the static and modify or apply variables with the dynamic. Lo va a usar el cono y el estático lo va a usar el cimiento. Dynamic Y cono cone, y cimiento no se static tienen que confundir foundation. nunca, jamás. And foundation and cone should never, ever, ever be confused with each other. Nunca se tienen que confundir el estático con el dinámico. Cada uno tiene que tener su propio espacio. The static Porque and the hacen cosas dynamic completamente distintas need to have their own space because they're different, completely different things. y complementarias a la vez. And also they complement each other. They're different, but they complement each other. Día solar que corresponde 715.991. Desde la creación de la WIC, fíjense, adentro del 30 está el 504. 504 So this is the solar day of this date, and from the creation of the wheat to the incorporation of Chipre, we have 35040. 504, we said earlier, is the last apparatus where a leap second was introduced, right? 2016. chicos, es el aparato que llega hasta el 2016, el último, los segundos intercalares. O sea, ¿se puede decir que esto es inocente? So she's like, is this innocent? Can we say this is innocent? Para nada. No. Es para cargar el chip de la realidad que convenga al arquitecto. So no, this is not innocent. It is with the purpose of charging the chip of reality in benefit of the architect. De fuente externa, the external porque obviamente source. si Sol no tiene estas interferencias, no tiene cómo progresar. So this is really cool because she's like, okay, if Sol doesn't have these interferences, then it doesn't have a way to progress. Right? So this is really important because we shouldn't think of interferences as evil or bad. No, these are necessary. No tiene cómo aprender. It has no way to learn if these things are Entonces, not este proceso es de there. nativización del código foráneo. So we are in a process of, I don't know if this is the word, but nativizing or making native the foreign code
We are in the process of doing that. Por lo tanto, necesitamos robustecer nuestras nociones espaciotemporales y dejarnos de boludeces. So she's like, and for us to be able to do that, we need to make our space-temporal notions more robust and stop playing or fooling around. Bien, esto, o si no nos vamos con las boludeces, no importa, se le deja lugar a algún alma que quiera vivenciar esta aventura, que le interese. So she's like, okay, but if you don't want to stop playing around, that's fine. You can go somewhere else. And we leave the vacant space for somebody or someone that wants or is interested in this opportunity. Porque todo lo que va a estar la oferta abierta arriba del 2024 tiene que ver con mejorar la calidad del código solar. Because the offer that we have after 2024 has to do with the improvement of the solar code. La interferencia va a seguir activa porque Interference, obviamente the si no, interference no progresa el código solar. needs to keep active, Pero because hay if not, otra buena parte que the solar va code cannot continue to improve. a estar construyendo tu escalerita de aprendizaje, la construcción de código solar. But we're gonna have that, but we're also gonna be constructing and improving the solar code. Va a estar densificando. Bien. Desde la incorporación de los países fundantes, 34.811. Desde la incorporación de Irlanda, 1.365.2. ¿Sí? Esta es la relación que tienen entre sí, entre Irlanda y Chipre. Sí. So, you know, we saw Sí. this earlier, the relationship between the incorporation of Ireland and Chipre to the wheat. We saw this, right? Chipre and Ireland. Y Islandia, 1.9929. Bien, ok. Entonces ahora lo que vamos a ver es cuántos días van a haber repasado desde la incorporación de Chipre a la WIC. Vuelvo a repetir, es la incorporación de Chipre a la WIC. Es en qué zona del espacio-tiempo se inserta el chip que va a administrar la SRB. So we're not going to look at the date when Chipre was inserted into the wheat and its relationship to this date, right? And what is Chipre? It is the specific point in space-time A la WIC, where vuelvo a repetir, the chip es la incorporación of de Chipre a la WIC. reality, right? Es en qué zona del espacio-tiempo se inserta el chip que va a administrar la SRB. The chip that is going to manage the FRB signals. Que van a ser tomadas por Rutherford y van a reconfigurar tu percepción de la realidad. So these signals are going to be routed and are going to be modifying your perception. So what point of space-time was Chipre introduced in the wheat? ¿Sí? ¿Querés estar participando de eso o querés que eso esté a cargo del arquitecto? So do you want to be a part of this, or do you want to leave this in hands of the architect? Honestly, the first time I heard all of this and the second time is not the same. I am seeing a lot more detail the second time around. I am able to grasp a little more. Listo. Esa es, o te tomás la roja o la azul, ¿cierto? ¿Era así, Matrix? Te ofrecía. Ahora es, no, ni la roja ni la azul, es la violeta, porque estoy allá y estoy acá, así que no es la roja y tampoco es la azul. So she's like, okay, in the movie Matrix, we have the red pill and the blue pill. But she's like, here, no, it's the violet pill, because I am in both instances. Like I don't have to suppress any of them.
I can work with both of them. ¿sí? Es la violeta. So it's the O sea, le violet. saca la píldora de bolsillo, mira, me traje del futuro la píldora She's like, violeta. I brought the Y violet pill acá from the yo future. vengo a pegarme mis propios moretones porque de esa manera aprendo a mejorar la calidad de mi código. So she's like, I am going to use the violet pill to come in here and get bruises because bruises are violet, right? So that way I can improve the quality of my code. ¿Sí? Ahora saco, me invento la opción, digo, ni la roja ni la azul. So I invent Sí, a new sí. option. It's not the red pill or the blue Sí, pill. bueno, no digo nada. Te bromé, ahí está. ¿De Te qué? bromé, Te bromé. te bromé, ahí está. Voy a ver cuántos días van a haber pasado en este día que estoy So mostrando how many de la days incorporación de chip re from a the la Wii. incorporation of Bien. Chipre to the 23rd of December? 22.868. Exactamente lo que voy a necesitar para poder habitar una realidad arriba del horizonte de sucesos. So she's like, this is exactly what I'm gonna need to inhabit a reality on top of the event horizon. Una realidad que va a estar marcada por este triángulo. A reality that will be marked with Este this triángulo es triangle. interferencia, pero es una interferencia que nos hace evolucionar. She's like, this is a triangle of interference, but it's an interference that is gonna help us evolve. A una escala donde está aquello que nos está queriendo interferir. So this is gonna help us evolve all the way to that scale where the thing that is trying to interfere us is. So like it is like a challenge to invite us to evolve to the scale where that interference is coming from. I thought this was brilliant. ¿Sí? Este cuarto del anillo de fuego, ¿sí? Evidentemente todo esto va a pasar a este otro cuarto que es donde está el soma, ¿sí? Donde está ocurriendo que se empieza a encender el recurso de la puerta pública, ¿sí? Pero esta puerta pública ya, este es 70, acuérdense que la sumatoria de esto más esto es 707, So public port, right? We always relate this frequency to a public port. And then she's like, okay, 70, remember the summation between 353 with 354, we get 707. And we have a 70 here. se va a estar leyendo perfectamente. Yo voy a estar leyendo mi mente, que es la codificación de mi conciencia. So I'm going to be reading my mind, which is the codification of my consciousness. So no problem with that. The perception of my mind, 358. problema hay? Si mi mente es la codificación de mi conciencia. So there's no problem there. If my mind is the codification of my consciousness, then there should be no problem there. Muevo la conciencia, cambio mi mente y acá abajo, voy a tener ese flujo abierto. ¿Sí? Acá arriba domino y corto el flujo. Acá abajo no lo puedo cortar, lo corto de acá arriba. So, okay, here is where my consciousness, right? The NO, right? Because this is the SO. So she's like, here I can capture and kind of like dominate the flow, but over here I can't. I can't. Desde acá abajo lo tengo que recibir I have porque to acá receive soy it. un receptor y no me va a Because- salvar nadie. Because I'm only Más a que receiver. prenda vela, más que rece santo. Over here, I'm a receiver and I have to receive it, right? So it doesn't matter what I do, if I pray to whatever, if I light any candles, it doesn't matter. Más que haga no sé cuánto, caminatas y penitencias y pelotudeces. No. Este está confeccionado para que sea un receptor. This is created or structured or configured to be a receiver Y para que sea alimentado por esta fuente. and for it to be nourished by this source. ¿Sí? Muy importante. Entonces, si acá no interpreto esto, esto me va a arrasar acá abajo. So if I am not being able to interpret this,
then this is going to run me over down here. La única oposición que tengo a esto está acá. Está en este, en este, en este, en este. en este. So the only opposition I have to this is this triangle right here. Esta es la oposición que le hago a esto. This is the opposition Okay. I can make. Entonces, ahí lo estoy administrando. So Ahí estoy this is where administrando. I am able to administrate it. Y acá voy a estar desarrollando las experiencias. ¿Mm? Digo, ¿cómo se...? So here and here, I'm gonna be developing the experiences here in this other triangle right here. ¿Cómo se graba esto? Porque esto va a ser lo que va a estar funcionando arriba del 2024. So she's like, this is very important because this is what's going to be functioning on top of year 2024. Entendamos que el 2024 son 3 por 8, 24. Nativa y entorno. So another important thing is 24 is 8 times 3 octaves. The nativo, nacido, and the one that has to do with the environment, right? ¿Sí? Social. The social. ¿Sí? Entonces son 3 octavas que se van a estar So these intervinculando. 3 octaves are going to be interconnecting. Bien. 738-881, fíjense el 881, la frecuencia satelital. ¿Y cómo The- este the- 881? Here, the 881 is the code for the satellites, right? Está directo en recepción de las FRB. And we can see here how this, right? We know that the satellites started to fail, and that was the reason why the leap seconds began to be implemented, right? So it also has to do with some sort of control. And precisely this is directly in opposite direction of this. ¿Mm? Es un código de receptor. Y esto es el 25, And el circuito lógico de la fuente externa. this is on the 25th, right? The logical circuit of the external source. On this day, this happens. Mirá si no viene desde afuera de nuestra galaxia, So, fuente externa. so external source is external to our galaxy. Entre la afuera de nuestra galaxia y nosotros mismos en las otras escalas, hay mucho. So from that external source and us in this scale in the middle, there is so much there. ¿Tomamos conciencia administrativa? Ok, qué bueno. No tomamos conciencia administrativa, vamos a agarrar un rol del catálogo de la interferencia. So if we take an administrative role, good for us. But if we don't, then we're gonna take a role from the catalog of the interference. No lo vamos a poder administrar porque el rol nos va a administrar a nosotros. Nosotros no We're not gonna be able to administrate the role because the role is going to be administrating us vamos a administrar el rol porque no lo hemos asumido. because we haven't assumed it yet. So what can we Si yo lo administrate? asumo, lo vuelvo mío. Y entonces ahí sí. Ya yo estoy acá en el medio. O sea, estoy recibiendo con el procesador las FRB. So if I am assuming an administrative role, then I am here. I am here and I am receiving the FRB from my processor. No las estoy recibiendo con el SOMA. I am not receiving them with the SOMA, with this. I am receiving it with the processor. Las estoy recibiendo con el procesador. No es lo mismo, ¿eh? And it's not the same thing Porque acá puedo dar cuenta de mis actos. because Pero acá here, no puedo dar cuenta de mis actos. here I can account for my actions, but here I can't because I am run over.
I am administrated by. I am not being taking the administrative role. Entonces, si yo mando artificialmente la emisión de que autopercibiste paloma y vos salís queriendo hacer así y volando, ¿vos sos confiable o no sos confiable? No sos confiable. So she's like, okay, if there was a signal somewhere and they send the signal to you that you should self-perceive as a dove, and you start acting like a dove and flying, she's like, are you trustworthy or are you not trustworthy? No digo que seas culpable, You're pero not yo no te puedo guilty. encargar absolutamente nada. You're not guilty of this, but you're not trustworthy. So I cannot trust you with important things, right? Because why? Because your self-perception is being easily altered. Si sos así de vulnerable, más vulnerable que, o sea, más fácil de vulnerar que la tabla en uno. You are easier to vulnerate than, it's really easy to Atento a la CFRB. move. So we should be very aware of FRB signals. Porque por ahí es donde llega Andrómeda también, llega la instrucción. Because this is the same route through where Andromeda comes to. Ahora, no coge la instrucción, la coge la interferencia antes, la distorsiona y te usa el Rutherford. So if you are not receiving the instruction, the interference gets that signal first. It alters it, and uses the Rutherford, kind of like redistributes it. O sea, te rutea todo esto. So this is all routed for you by external influence. Bien. Ahora, 738882. Fíjense qué encanto, ¿no? Para el circuito dinámico. No sé si usted... Circuito dinámico. So 738882. She's like, this is a charm for the dynamic circuit because 28 in LGC is dynamic circuit. Ustedes se están dando cuenta de que acá hay esto por debajo. ¿Sí? Hay un triángulo acá y hay otro acá. ¿Sí? So she's saying behind all of this, we have a triangle right here and another triangle right here, right? Y hay un núcleo en el And procesador. there's a nucleus in the processor. Es muy importante que se tocan acá por esta And these two Por el triangles procesador. touch right there el procesador through Es the lo que está- processor. interconectando a la documentación gravitatoria So it is the processor, it's the one that's connecting the gravitational documentation with the part of the cone. que se va a estar leyendo aquí, 26 del 12, ¿sí? Y yo sé qué es, yo estoy diseñando eso acá arriba. Entonces acá simplemente le estoy administrando la ejecución. So if I am designing what's happening down here in my gravitational documentation, I'm designing it over here, then I am observing the execution of that down here. If I'm part of that design and administration. ¿Sí? Bien, sigo. 38883, día 9, 27 del 12, 738884, 738885 y 738886 y 738887. ¿Sí? Próximo día, ya estamos en el 2024. So this is the last day of 2023. The next day after this, we are on top of the event horizon, the beginning of the next year. O sea, con la conciencia de todo esto,
es un encanto vivir arriba del horizonte de sucesos. So she's like, okay, with the consciousness of all of this, it is a charm to live on top of the event horizon. Si esto no transiciona con código solar, porque todavía no podemos administrar, va a haber unos desastres importantísimos. But if this doesn't transition with the solar code, then there will be important disasters A nivel climático, at a level of the climatic situations. porque se trata de la reestructuración del código solar. El código solar, Because the solar code is being restructured, en su nueva versión, the solar code in its new version. o sea, versión 2024, ¿sí? The O sea, 20, y the ahí version of es 2024. donde 4.096 días de anticipación ha tenido esta instrucción. And this instruction has had 4,096 days of anticipation from O sea, October 14th, 2012 to the 1st of January of 2024. yo sé que es pesado, I know pero it's esto heavy. está desparramado a lo largo de 4.096 días. It's heavy. Everything that we're talking about in this program is heavy, but this has all been explained throughout all these 4,096 days. Es muchas horas, It's a lot of es hours, a lot of muchos days, días, es muchos meses, a lot of años. months. It's years. ¿Es denso? Claro It que is sí, quite dense, que yes, nuestros desafíos, los que tenemos por delante, son de esta escala. because these are the scales that the challenges we have in the future are from. This is the scale. Ahora, lo que promete la promesa también es de esta escala, ¿eh? But what the promise is promising is also from this scale. So it's not only the challenge, but also the promise. Lo que promete la promesa también es de esta escala. Porque habitar un espacio-tiempo del cual forma parte su aspecto fundante, Because if I am inhabiting a space-time of which I am being a part of in its foundational aspect, voy a poder detectar un montón de fallos. I am going to be able to detect all kinds of Que faults ya no corren solamente por lo lineal, sino que voy a poder ir a lo no lineal and I'm going to be able to detect faults that not only have to do with linear situations, but I'm going to be able to go to the non-linear situations. hacer la detección. Voy a poner un ejemplo muy tremendo. I'm going to give a tremendous De- example. 10 días antes, 10 días antes de que se desate la Primera Guerra Mundial, ¿saben quién entró en la UI? Panamá. So 10 days before the First World War happened, Panama entered the wheat, Código 507. which is 10 días code antes de que se 507. desate la Primera Guerra Mundial. ¿Saben qué es Panamá? What is Panama? Es la administración, voy a volver a poner pizarra existente, no sé qué quieren, el corto o el largo. No, yo voy a poner el largo. El largo, sí. Sí, definitivamente. Es el administrador del intérprete. Entonces, So she's like, what is Panama? The administrator of the interpreter. And I think she's relating it to this, right? La, which is 5-7.
Si el resultado a los 10 días de agregar a 507, si está administrado de manera foránea el código, So it's like, okay, if the result of adding code 507 to the wheat, the result of that 10 days later is a world war because it's administrated by an external foreign code, solar, hace que nosotros nos fallen la interacción entre nuestros intérpretes. this makes the interaction between our interpreters fail, which is a world war. We are failing to interpret each other. A los 10 días, guerra mundial. 10 days after that, Entonces, world en war. vez de andar buscando solamente argumentos lineales, empecemos a interpretar una lógica no lineal. So instead of trying to only find linear arguments, we should be trying to create non-linear arguments for the faults that we linearly experiment. Porque si hay una lógica no lineal en el camino, o sea, nadie me ve y provoco un conflicto del cual luego me beneficio, pero nadie va a encontrar nada linealmente. So because if the origin is non-linear, it's as if I am gonna create a problem, nobody's gonna notice, and then I'm gonna benefit linearly from that problem I created non-linearly, and no one is gonna realize this. Que me haga culpable de este hecho. No one's gonna find any evidence of me being guilty. Digo para que se tomen en serio esto. This No es joda. So she's like, we should be taking this really, really seriously. It is not a game. Si se vocifera de una tercera guerra mundial, If there's talk about a third world lo que war, acabo de mostrar what I just showed es la causa real is the real de esa guerra. cause of No that es war. ningún tema lineal. It is no Este linear tema es no linear lineal. situation. It is a non-linear situation. Administración de la FRB. It is the administration A of mí me the funciona FRB. para desmantelar a la Matrix, pero la Matrix le sirve para adulterar las señales. So she's like, for me, this is useful to dismantle the matrix. But for the matrix, this is useful to manipulate the signal. Cambia la intencionalidad. The intentionality changes. Y en este sentido de que cambia la intencionalidad, voy a ser bastante rigurosa en mostrar el culo de quien se pase de la raya. And she's like, I'm gonna be very strict with showing, exposing whoever crosses the line. Quiero decir, el nivel de autenticidad que tiene ahora el presidente de Argentina es proporcional a su nivel de inocencia también. The level of authenticity that the new president of Argentina has is equal to his level of innocence. Es proporcional a su nivel de inocencia también. Entonces, hay oportunidad y muy grande y muy correcto y está muy bien, pero también hay un riesgo enorme detrás de él. So this is a great opportunity, but there is also a great risk behind it. Entonces, el tema de tener la fuente inédita en sangre que tiene el liberal libertario no existe en el ortodoxo que lo vende. So the blood of the
the libertario, which is what Milei calls himself, libertario, kind of like something that has to do with freedom, doesn't have it. The Orthodox person doesn't have it. So this is alluding to Milei and the rabbi that Milei has, right? The relationship between these two. Milei's authenticity, the rabbi uses it to get a green pass, right? ¿Está? Entonces, si el ortodoxo vende un liberal libertario, que tenga los huevos de agregar un capítulo para desatorar a su gente. So she's like, if the Orthodox is selling a liberal, I don't know how you say it in English, something that has to do with freedom, the Orthodox is selling Milei as a freedom leader. She's like, he should have the guts to add a chapter in his books to desatorar a sus atorados, which means to get the people that read the Torah unstuck, because in Spanish, to be atorado is to be stuck. And the book is called Torah, right? So Ale calls them atorados. So she's like, he should be adding a chapter in the book to get them unstuck. Y no hacer un loop con el 2023 cristiano al 2023 hebreo. And not try to create another 2023, which in the Hebrew calendar, and recreate it in the Christian calendar. Porque no voy a dejar pasar ninguna manipulación. Because I will not let any manipulation get Lo que through. busca el señor ortodoxo es al 22 del 10. Y lo que él tiene es el 6 del 10. What the Orthodox man has is the 6th of October, the 6th of the 10th. But what he wants is the 22nd of the 10th, which is what Milei has. Y se lo quiere cambiar. And he wants to change it. Because there was a situation where this rabbi wanted to change, told Milei that his Hebrew birthday was on October 6th, when his real birthday in the solar calendar is October 22nd. No. ¿Trucos? No. No more tricks. De ninguna manera. No way. Vuélvase usted, señor, un liberal libertario. No venda uno. So she's like, you should become a libertarian, a man that, you know, sells this. Not sell one. Agregue a su Torah un desatorá. Add an unstuck Hágase responsable chapter to your Torah. Become responsible de la fuente inédita. of the unprecedented source. Y le voy tirando una idea. Cuando Dios encontró los días en que compraba lo mismo que vendía. Yo no quiero un ortodoxo vendiendo un liberal. Que yo lo veo. I don't want an Orthodox selling a libertarian. Have to look this word in English. Liberal. I don't want an Orthodox selling a liberal. 2332. ¿Sí? 2332. Con esto, este es el dedo 2. Este es el dedo 3. Este es el dedo 1. Este es el 4 y el 5. ¿Sí? Acá se ve. Lo muestro, pero no lo veo. Pero So she's like, this is something that came up in one of the events, 22
23:32, right? 3, 2. She's like, when I show this, I can't see. When I do this, I see, but I don't show. Right? So some do this, some do this. But when I do this, I do both things, right? I show and I see. I show and I see. 23:32. Pero acá lo veo. Lo veo, ¿sí? Muestro, veo, muestro y veo. Esta cosa es exactamente el día solar nativo del señor Axel Wanisch. Es el día 7-2-3-3-2-8. The solar native day of this rabbi is 7, Es el día 7-2-3-3-2-8. 7, 2, 3, 3, 8. O sea, es esto. Su apellido lo dice. Desaparece. ¿No es cierto? It's like, okay, his last name, Wanish, kind of like a vanish. It's kind of like vanishing. It disappears. Mucho cuidado. So beware of Mucho this. cuidado. Mucho cuidado. Porque la inocencia de Javier Milei acá tiene garantía. Because Javier Milei's innocence has a warranty over here En usted no tiene garantía. and not in him, Porque le ha burlado su fecha nativa y yo sé muy bien lo que significa eso. not in his rabbi, because he tried to bridge his native date. And Ale says, I know, I really know what that means. Y no estoy jodiendo. And I'm not playing. Es perfectamente consciente que el día nativo de Javier Milei es 1970. Y 1970 es el Código Palestino. This rabbi is quite aware that Milei's native year is 1970. And 970 is Palestine's native code. And he's quite aware of this. He lives in a street that's called Palestine. El señor vive en la calle Palestina. Es perfectamente He's consciente. de esto. completely aware of all of this. Es perfectamente consciente que el día nativo de Karina Milei está 42 años arriba de la ley de bancos. He's completely aware of the fact that Karina Milei, who is Milei's sister, is 42 years above the bank law in Argentina. O sea, me encanta Javier. She's like, Su autenticidad I es love Javier's fenomenal. authenticity. Su entrega es fenomenal. Pero su entorno He's phenomenal, but his surrounding está repleto de trampa. is full of cheats. Así que, bienvenido, porque si lo estoy invitando a Soros, invito a cualquiera, ¿cierto? So welcome, because if I am inviting Soros to La Plata on his birthday, I am inviting anybody. Pero mucho cuidado. Que los condicionales tienen. ¿No se escuchó lo que dijiste? ¿Que los She condicionales? cut up ¿Qué? right there. Los condicionales tienen que ver con el código solar nativo, The conditionals have to do with the solar native code. ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Porque tengo la trazabilidad de todas las perpetraciones anteriores Because I have hechas. the Y con Because I have the traceability of all the previous perpetrations that have happened. conozco la manera no lineal de aparecer como un santo y estar haciendo exactamente lo contrario. She's like, I know how the way that I can make myself appear as a saint when I'm actually doing the complete opposite of that.
Bueno, que Era Me muy salió. importante, no, era muy importante que expresaras esto, muy importante. Y hay mucha gente que estaba esperando que manifestaras algo en relación a eso. Así que buenísimo, buenísimo. Ujú. Muy oportuno además, este día. O sea, y antes de que termine el año, definitivo. Buenísimo. Es que esto tiene que quedar claro. Sí, sí, Esto sí. tiene que quedar claro. Ujú. This has to be very clear. Eso, o sea, cuando uno tiene más conciencia, tiene más When responsabilidad. you have more Sí, consciousness, sí, sí. you are more responsible. Tal cual. Ujú. Bueno, creo que está Creo que ha completito. sido I una think this is emisión really enough. maravillosa, de más de 2 horas otra vez, pero genial todo lo que has compartido. It's great. Everything you have shared is great, Y bueno, tenía que ser expresado este día y se hizo. and it needed to be Wow. expressed on this day. Bueno, bienvenidos a esta nueva etapa. Welcome to this Va new a ser más stage. densa It will be more dense porque nos emplazamos hacia un nivel de mayor concretitud, because we're placing ourselves donde into a todo lo level anterior va a ir is encajando much pieza more por concrete. pieza, milímetro where everything that has been shared before will be fitting in piece by piece, por milímetro, millimeter by Sí. millimeter, para dar a conocer una nueva dimensión de la realidad que hasta ahora no estaba en nuestras vidas, no to get to know another level of our reality that wasn't even in our imagination. estaba en nuestra imaginación más remota. Poco a poco no se nos va a volver más familiar. This will become more familiar Hay cosas que slowly. estamos aprendiendo y son parámetros estables. Me faltan montones de cosas que aportar, montón. I still have a lot El of things to share. funcionamiento del 396, el funcionamiento del 1582, o The sea, functioning mucha of cosa. the apparatus of the anomaly, many Pero things, será poco a poco, paso a paso. but it will be slowly, step by Claro. step. Y bueno, y espero que estos soportes didácticos And I hope that hagan lo these suyo. didactic supports do their Eh, thing. Y bueno, nos estaremos encontrando, Leti. 1 de enero, And we will be meeting Exactamente. the 1st Ya of roja. January. Sí. así es. 1 de enero del 2024. January 1st, El día 2020. de Horizonte de Sucesos, exactamente. Y bueno, te quiero agradecer tu entrega, tu dedicación, tu compromiso. O sea, es maravilloso la función que estás ejerciendo, llevando a cabo. So this is basically the end. They start thanking each other. Alejandra thanks Leticia. They thank each other for this 104 programs. So this is the end of it. It is quite long, but we are there. Thank you, Bianca, for being there too. It was longer than I think it was about almost 3 hours now. So a little less. And it's really heavy, but I am happy that it's there. I'm happy that we did it. And we will having another meeting to talk about our other things that we want to clarify or questions we have regarding this program. So thank you. See you soon. Bye-bye.